Putang ina yan. Naka-BM. Nakakayak. Ubus gasolina nila. Ako nandito pa rin sa pot nila. Aw! Aw! Nyaw 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 nyaw. Hirap pag rekta. Hirap eh. Boom! Kawawa ang puta. Kawawa yung motor pag rektaan. Pag traffic okay na siya kabenggingan eh. Ang ina pag rekta, sabog tino, full throttle. Sabog na yung throttle eh. Wala na, kulang na. Kulang na, uy, 130, kawawa. Uy, magawa 140 na. Tangin na, hirap na hirap yung motor. Okay na, 40, reset. Sa kanila, half throttle pa lang sa'yo. Wala na, tapa na. Ayop na yan. Ano? Dapat ano eh, lagyan ng pakpak ng motor kaya. Reset. Ayan. Kawawang motor. Ingal o yakap. Hindi lang kabahay, ingal kabahay eh. Hingal ano na eh. Hingal naghihingal nun eh. Okay, sama ka pa. Chill ride. Goodbye.